কৃষ্ণ কমল নয়ন এ জয় কৃষ্ণ কমল নয়ন কালন্দি জাতট হে প্রভু কালন্দি জাতট হে রঞ্জন প্রভু ଆଉ ଏ କାଳିୟ ଗରବ ଗଞ୍ଜନ জয় এ কৃষ্ণ কমল নয়ন জয় কৃষ্ণ ଆଉ କାଳନ୍ଦୀ ଜାତଟ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଭୁ ଆଉ କାଳନ୍ଦୀ ଜାତଟ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଏ କାଳିୟ ଗରବ ଗଞ୍ଜନ ଜୟ କୃଷ୍ଣ জয় কৃষ্ণ তুমি গহন কানন তোলে খেলুছিল কৌতূহলে তুমি গহন খেলুছিল তুমি গহন কানন কোলে খেলুছিল কৌতূহলে তুমি গহন কানন ଆଉ କାନନ ସୁନ୍ଦରୀ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଆଉ କାନନ ସୁନ୍ଦରୀ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଇଏ ମଣ୍ଡି ଦିଏ ସଜ ଚୋମନ ଜୟ କୃଷ୍ଣ କମଳ ନୟନ কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ তুমি যশোদা নয়ন তারা প্রেমিক প্রেম পসরা তুমি যশোদা প্রেমিক তুমি যশোদা নয়ন তারা প্রেমিক প্রেম পসরা তুমি যশোদা প্রেমিক প্রেম ଆଉ ପୀତାମ୍ବର ପୂତ ଶରୀର ଆଉ ପୀତାମ୍ବର ପୂତ ଶରୀର ହେଲେ ବାବୁରେ କିଏ ଦିଶୁଥାଏ ସଜ ସୋମନ ଜୟ କୃଷ୍ଣ ଜୟ কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ কমল নয়ন জয়
লেখিলে বিষ্ণুর আগমন নিঃসম্য সহসা কুতুয়া ফলীন্দ্র গুণা কৌপিন্ন পরিধান চরম করিণ শম্ভো পুরধাবতী দৃষ্টিয়া বিষ্ণুরথ গমন সকম্প হৃদয় সর্প পতত ভূত বিস্কৃত হৃদয়ানত মুখ আজ্ঞা লগ্ন হর পাপুব গন্ডগোল করো না বড় ভাই অনেক সময় ধরি পরিশ্রম কলনি বসি পড় বস 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 গন্ডগোল করো না উপস্থিত সম্মানীয় মোর পরম পূজ্য পরম অর্ঘ্য পরম বন্দনীয় ভগবত রস পিপাসু মোর বিদ্বান মণ্ডলী তথা মোর মাতৃকল্পা ভগ্নিকল্পা স্নেহময়ী কল্যাণময়ী এই আর্যাবত ভারত বর্ষর উচ্চ শিক্ষিতা মা ও ভৌণী মান তত সমেত বড় ভাই এ অঞ্চলের অনেক মোর কଳାକାର ভাই ভৌণী মানে অଛନ୍ତି মোর সমবর্গী সমধর্মী সম বয়স্ক କଳାକାର ভাই ভৌণୀ মান ବାବୁରେ ଆଜି ହେଉଛି ପାଲାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାମିନ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପାବଚ୍ଛ ସର୍ବାଦୌ ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ଏ ପବିତ୍ର ମଞ୍ଚ ଉପରେ ପଦାର୍ପଣ କରି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଆରୋହଣ କରିଥିବା ଏବଂ ଭୂତ ଦେବ ସେଇ ଅକୃତକର୍ତ୍ତା ଅମୃତମନ୍ତା ଦୃଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟା ଅଶରଣ ଶରଣ ନବ ପଲ୍ଲାସ ଲୋଚନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୟ ପଦ କଞ୍ଜରେ ବିନମ୍ର ପ୍ରଣତି ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ରେ ଆଜିର ବାବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବଡ଼ ଭାଇ ଗୋଟାଏ ଶ୍ଲୋକ ପଢିଛି ଏ ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଏ ପବିତ୍ର ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କାହିଁକି ଏ ମା ଗାୟକ ମାନେ ପ୍ରଥମେ କାହିଁକି ଗୋଟାଏ ଶ୍ଲୋକ ପଢିଥାନ୍ତି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି କି ଆଜ୍ଞା ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଶ୍ଲୋକ ଏ ସଭାରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶିକା ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ଲୋକଟିଏ ପାଠ କରିଥାନ୍ତି ଏ ମା ଏ ହତଭାଗା ଗାୟକ ପାଖରେ ସେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଲୋ ମା କୋଉଠି ଦି ଖଣ୍ଡ ବହି ପଢି ଦେଇ ହାତରେ ଗୋଟେ ଚାମର ଧରି ଚାଲି ଆସିଛି ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସଭା ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ଭଳିଆ ଏ ଗାୟକ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏ ଗାୟକ ମାନେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ପଢି କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଏ ପବିତ୍ର ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି ବାବୁରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାରିପାଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଶ୍ଲୋକ ଆବୃତ୍ତି କରିଛି ତେବେ ଦେଖିବା ମା ଏ ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ କେଉଁ ଦେବାଦେବୀ ଏ ପବିତ୍ର ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇ ଏ ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଦି ଜଣ ଦେବତା ଆଉ ଦି ଜଣ ଦେବୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛି ତାହେଲେ କିଏ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା
କହିଲେ ବିଷ୍ଣୁରାଗମନ ନିଶମ୍ନ ସହସା କୁତୁଆ ଫଳୀନ୍ଦ୍ର ଗୁଣାହା। ଏ କୁହ ଏ ମା ବିଷ୍ଣୁ ଯେ କି ନାରାୟଣ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାତ ସମୟ ମା ସକାଳ ସମୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାତ ସମୟର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପନ କରିଛନ୍ତି ଯେ କି ନାରାୟଣ ବେଶଭୂଷାକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଚାର କଲେ ମୁଁ ଆଜି ଟିକିଏ କୈଳାସ ଧାମକୁ ଯିବି। ଯେତେବେଳେ ଦେଉଳ ମଧ୍ୟରୁ ନାରାୟଣ ମା ପାଦ କାଢିଦେଲେ ଠିକ ପଛ ପଟରୁ ଗୋଟାଏ ଡାକ ବାଜିଲା। ପଛ ପଟରୁ ଜଣେ ଡାକିଦେଲେ କହିଲେ ହେ ଠାକୁରେ ଆପଣ ଏ ପ୍ରାତ ସମୟରେ ଏମିତି ବେଶଭୂଷାକୁ ଧାରଣ କରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ କୋଉଠିକି ଯିବେ କି? ଟିକିଏ ମାଡ଼ ନୟନରେ ନାରାୟଣ ପଛକୁ ଅନାଇ ରହିଛନ୍ତି। ଦେଖିଦେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ପଛ ପଟରେ ଛିଡା ହୋଇ ଡାକି ଦଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତମେ କଣ କଲ? ମୁଁ ଆଜି ଏ ପ୍ରାତ ସମୟରେ ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ସମାପନ କରି ଗୋଟେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଉଳରୁ ପାଦ କାଢିଲା ବେଳକୁ ତମେ ପଛ ପଟରୁ ଡାକି ଦେଇ ମୋର ଶୁଭକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଲ। हे लक्ष्मी मु देखुची तुम नारी मानक निकटरे कौन हिताहित ज्ञान नहीं। नारायण कहिले तुम नारी मानक निकटरे कौन विचार आचार नहीं, कौन हिताहित ज्ञान नहीं। तेणु भागवत रे कही परा सहजे नारी जन्म होई ये धर्म 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 ये धर्म माने समस्त टिके पद को लक्ष्य करिथिले। नारायण कहीदेले तुम नारी मानक निकटरे कौन हिताहित ज्ञान नहीं। एमा जेतेबेले एते बड़ कथाटिए नारायण आज लक्ष्मी निकटरे प्रकाश करदेले भारी बाधिला लो मा लक्ष्मी ठाकुराणी। कौन कहले स्वामी आम नारी निकट धर्म धर्म किछि नाही तुमर आलूटा नारायण जेतेबेले ए कथाटी आरंभ करदेले लक्ष्मी को भारी बाधिला मुहटा एडे बड़ करी तळकू पति देई छिड़ा होइछन। एमा ये संसार रे गोटे शुभ गोटे अशुभ अच्छी कि नहीं। काली आपण माने कौन सी गोटे काम को जीवे गला समय रे गोटे शुभ सूचक देखी आपण घर पाद काढ़ी थांती नहीं माँ। तेबे कौ कहा देखिले शुभ आपणकर चाणक्य प्रमाण करुछंती। बड़ भाई गोटे कर्म रे बाहरिला बेलकू काहाकू देखी गले शुभ काहाकू देखी गले अशुभ चाणक्य कही दउछंती गोटे श्लोक रे बामे सब शिवा कुंभा दक्षिणे गो मृग दिजा नकुल सर्व कार्यसु योहि सर्वत्व बाधते। एमा काली आपण माने गोटे काम रे बाहरी तेबे कहार काहाकू देखिकी गले शुभ टिकिए मन रखंतु। एमा पाला बहु दिन अनुष्ठान केते केते पाला वाला ये मंच ऊपर पाला परिवेषण कर जाइछंती। मु तो भाबुछि ए अंचलर ए स्थानर ये लोक मानक व्यतीत ये गछलता माने मध्य पंडित अर्जन कर जाइथिबे निश्चित भाव। आपण मानकू बा कौ कथा अजना तथापि माँ गोटे छोट मुहरे मु कहूछि गायक गोटे क्षुद्र कलाकार हिसाब रे जतेबेले आपणक निकटरे छिड़ा होइछि मु पदुए कथा माँ कहूछि आपण माने समस्ते मन रखंतु।
କହିଲେ କାହାକୁ ଦେଖି ଗଲେ ଶୁଭ? କହିଲେ ବାମେ ଶବ। ଗଲା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ବାମ ପଟରେ କୌଣସି ଶବକୁ ଦେଖି ବାହାରିବେ, ବଡ ଭାଇ ଏମା ଶବକୁ ଦେଖିଗଲେ, ବାମ ପଟରେ ଶବକୁ ଦେଖିଗଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। କହିଲେ ବାମେ ଶବ ଶିବା, ବାମ ପଟରେ ଯଦି ଶିବା ବୋଲନ୍ତେ ବିଲୁଆ, ମା ବିଲୁଆକୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତି ବାମ ପଟରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ, ତେବେ ମା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହୋଇଯିବ। କବି କହିଲେ କୁମ୍ଭା, ମା କଳସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା, ये छोट छोट पुओ झील मैंने जितेबले परीक्षा देवा जाती प्रात समय स्नान तर्पण कर सारा गोटाए घट स्थापन करो मा ये घट को जितेबले परीक्षा देवा जाती ये घट को टे मुंडिया मारी दे जाती तेरे मो आज्ञा माने समस्ते मन रखु ये घटटी कौ स्थान रहा दरकार कवि कहले बाम पटरे से घटटी रहा दरकार जदि बाम पटरे घट को स्थापन करी घट को टिके मुंडिया मारी जिबे आपणकर कर्म बा सफल होई जिवो। तेरे कवि कहले कौन ना नकुल सर्व कार्यसु नकुल बोलते नेउल नेउल को जो दिगरे आपण माने दर्शन करिवे आपणकर गला पथरे नेउल को आपण जो दिगरे दर्शन करिवे आज्ञा अत्यंत शुभप्रद बोले ओही सर्वत्व बाधते रो मालो ओही बोलते सर्प आपण किछि बाट जाइथिबे जदि बाटरे मा गोटे सर्प आपण सामना रे गोटे सर्प चली गला तेबे मालो मोर आग को पाद केबे काढिबे ना रो आउ जिबे निलो मा आपणकर कर्म केबे हेले सफल होई पारिबो ना आपण सेइटु फेरी आसीबे बड़ भाई ये गला शुभ कथा हेमा लक्ष्मी ठाकुराणी आज पछ पटरू नारायण को डाकी देइछंती सेटा शुभ ना अशुभ नारायण कहीदेले बोले तमे पछ पटरू मते डाकी देई मो शुभ को बिगाड़ी देल गोटाए आउ गोटे प्रमाण मु देबी पछ पटरू किए डाकिले शुभ आपणकर जने नारी कवि कही रहउछंती बोले किए से ना खना खना आज्ञा बंगला भाषा रे कही देले पछ पटरू किए डाकिले शुभ बड़ भाई बोले पूर्ण थेके शून्य भालो ए मा समस्ते मन रख ये पाला रे किछि शिक्षणीय जिनिस अछि आपण माने आखि को कष्ट देई ये बसिचंती पाला सुनिबा पाई जदि पालारू किछि शिक्षा न पाइले तेबे आपणकर बसिबाटा मा वृथा होई जिवो तेणु मु जो कथा खंडिक कहूछि आपण माने टिके भलो भाव रे बुझिबा पाई चेष्टा करंतु जने आपणको भलिया नारी कवि कहि देले बोले पूर्ण थेके शून्य भालो जदि भरते जाए तले आगे थेके पीछे भालो जदि डाके माँ बाबुरे ए माँ केड़े सुंदर कथा देखंतु आपण काली गोटे काम रे बाहरिबे घर जाउछंती किछि दूर गला परे आउ जने माँ करिवे कोन काखरे गोटे कलश धरी जल आनिबा पई जाउथिबे ए मो माँ हसिलाणी ए माँ आपणकर मन कहब कौन ये अलक्षणीटा खाली कलशटा धरी मो आगरे बाहरी पड़ा मो शुभटा बिगड़ी गला नहीं माँ तेरे आपण माने विचार करंतु जे सेटा शुभ ना अशुभ कवि कहिले पूर्ण थेके शून्य भालो ए माँ सेटा अशुभ नु सेटा अत्यंत शुभप्रद
କେମିତି ନା ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା କାଖରେ ଆଜ୍ଞା ଶୂନ୍ୟ କଳସଟି ଶୋଭା ପାଉଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ଅଶୁଭ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ। ଆପଣ ଯାଉଥିବେ ଗଲା ସମୟରେ ଯଦି କେହି ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟ କଳସ ଥୋଇ ଦେଇ ଯାଇଥିବ ତା ପାଖରେ ମା କେହି ନଥିବେ, ସେଇ ଶୂନ୍ୟ କଳସଟିକୁ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଦର୍ଶନ କରି ଯିବେ ମା, ତେବେ ମା ସେଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ମା କାଖରେ ଥିବା ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା କାଖରେ କଳସଟା ଶୋଭା ପାଉଥିବ ସେଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ। आगे थे पीछे वाला जदि डाके माँ आग अपेक्षा आज्ञा पछरू जदि जड़े डाकी दियंती सेटा अत्यंत शुभप्रद। कहले किए से डाकती कवि कहले पछ पटरू जदि माँ डाकी दियंती सेटा अत्यंत शुभप्रद। ए लक्ष्मी डाकी दउछंती नारायण को आज लक्ष्मी डाकी देले ए माँ से परा जगतर माता आज जगतर माता ठाकुर को डाकी देइछंती सेटा कोन अशुभ हेबो किलो मा नाही लो मा सेटा अत्यंत शुभप्रद। तबे बड़ भाई एडे बड़ मुहटा करी मा लक्ष्मी ठाकुराणी छिड़ा होइछंती कथाटा भारी बाधिला आज्ञा एडे बड़ कथा कहि देइछंती नारायण आज लक्ष्मी ठाकुराणी को ए मा निश्चित भाव में मते मध्य आपण माने टिके खराब भावुथिबे काहेकि ना तुम नारी जाति को मु आज निंदा कर देछि नै मा मु कहि देली नारी मानकर कोनोसी हिताहित ज्ञान नाही र र र र भागवत रे कोन सेया लेखा अछि अति बड़ी जगन्नाथ दास नवाक्षरी छंदर लिखि देले कोन लिखिले बड़ा भाई ये तो साउंड प्रॉब्लम कला जगन्नाथ जगन्नाथ दास कौन लिखिले सहज नारी जन्म और ये धर्म धर्म न जाई ये धर्म ए पुओ कहले धर्म धर्म न जाई सेया कौन मा लेखा भागवत लेखा अच्छी सहजे नारी जन्म होई धर्म धर्म व्यतीत ये नारी मानक निकट रे आज कौनसी अधर्म देखा दिए ना माँ प्रकृत रे ये नारी माने होउछंती धर्मी नुहे माँ तेणु मो माँ माने करती कौन 12 मासरे 13 ओषाव्रत पालन करती ए माँ आपण माने ओषा व्रत पालन करूना कि करुछंती 12 मासरे 13 ओषा पालन करुछंती जेते बेले जो व्रत आसिला मो माँ माने प्रथमे बाहरी पड़ुछंती हाँ से व्रत को करिबा निमंते तबे गोटाए कथा कहबी लो माँ कहीं मु एक कथा कहली ये समस्त नारी जाति जेते बेले जो व्रत आसे आगबर हो बाहरी पड़ी था कहीं निकटर अशेष निकट अशेष भक्ति भाव जागृत अच्छी अशेष माँ धर्म रही निकट किंतु माँ माने आपण माने सिना 12 व्रत करुछंती किंतु केमिति व्रत पालन करिवे हाँ गोटाए पद श्लोक ब्रह्म अवधूत आसिला माँ माने समस्ते मोर मन रखंतु बोले जीव भर्तरी जा नारी उपास्य व्रतचारिणी आयु संहरते भर्तासा नारी नरक जाब तेणु मो माँ माने समस्ते मन रख जो माँ मानकर स्वामी जीवित अछंती ए माँ जो माने सीमंतिनी जो मानकर ललाटरे सिंदूर टपा शोभा पाउछि से माँ माने टिके जानी रखिबा दरकार आपण माने जो 12 व्रत पालन करुछंती कवि कहिले जेउ नारी
ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଏ ବାର ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଥାଏ। ଏ ମା ସେ ନାରୀର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟେ ବା କବି କହିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟୁଷ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ୍ଷୟ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ପୁଣି କବି କହିଲେ କଣ କହିଲେ ନାରୀ ନରକ ଯାବତ। ଏ ମା ସେ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଯୋଉ ନାରୀ ବାର ବ୍ରତ ପୂଜା ଉପାସନା କରେ ସେ ନାରୀ ମା ନରକଗାମୀ ଭୋଗ କରେ। କାହିଁକି ମୁଁ ଏ କଥା କହିଲି ନା କାଲି ଆସିବ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖ ଏ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ ଆପଣ ମାନେ କରିବେ କଣ ନା ବାହାରି ପଡ଼ିବେ ମୁଁ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବି। ସ୍ୱାମୀକୁ ଆପଣ ମାନେ କହିବେ କହିଲେ ହଇଓ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ 3000 ଟଙ୍କାର ଶାଢ଼ୀ କିଣି ଆଣ। କଣ କିରେ ଶୁଣୁଛ ହଁ କଣ କହୁନା ମୁଁ ଆପଣ ପାଇଁ ବ୍ରତ କରିବି। ମୋ ପାଇଁ କି ବ୍ରତ ସେଇଟା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ଇରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିବ ଯେ ଆଉ କଣ କହୁଛ? ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନେଟ୍ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଦେବେ ନା? ଇଏ ତମ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ଆଣି ଆଣି ମୁଁ ପୁରା କାଙ୍ଗାଳ ହେଇଗଲିଣି। କାହିଁକି ମୋ ବ୍ରତ କରୁଛ ମୋ ମା ମାନେ ସମସ୍ତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରନା। ଏ ମା ମୁଁ ଏକଥା କାହିଁକି କହିଲି ନା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 300 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ସେହି ଟଙ୍କାରେ ପରିବାରକୁ ଭରଣ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତଟା ଆସିଲା ଆପଣ ଅଳି କରି ବସିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋ ପାଇଁ ସେଇ ଶାଢ଼ୀଟା ଆଣିଦେବେ ଯୋଉଟା 3000 ଟଙ୍କାର ଶାଢ଼ୀ। ରହ ମୋ ମା ଅଳି କଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ସେ ଶାଢ଼ୀଟା ନ ଆଣିଦେବେ ତେବେ ମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଠିପିକୁ ଆପଣ ଟାଇଟ୍ କରିଦେବେ ନୁହେଁ ମା। ଯଦି ସେ ଶାଢ଼ୀ ନ ଆଣିଦେଲେ ତେବେ ଏଡେ ବଡ଼ ମୁହଁ କରି ପଲଙ୍କରେ ଶୋଇବା ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା କଥା ଆଜ୍ଞା କୌଣସି କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବେନି ସ୍ୱାମୀ ବରଂ ଭୋକରେ ମରିବେ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। 300 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ସ୍ୱାମୀକୁ ଯଦି 3000 ଟଙ୍କାର ଶାଢ଼ୀଟି ଆଣିବା ପାଇଁ କହିବି ତେବେ ସ୍ୱାମୀ ତ ଶାଢ଼ୀଟି ଆଣିବେ ତେବେ କେମିତି କେତେ କଷ୍ଟରେ ସେ ଶାଢ଼ୀଟି ନେଇ ଆସିଲେ ଏ ମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅନ୍ତର କାନ୍ଦି ଉଠିବ। ସ୍ୱାମୀ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ 3000 ଶାଢ଼ୀଟି ପିନ୍ଧି ଦେଇ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଗରେ ଚାଲିବେ କିନ୍ତୁ ଏପଟରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଥିବ ମୁଁ କେମିତି 3000 ଟଙ୍କା ଯୋଉ କରଜ କରି ଶାଢ଼ୀଟି ନେଇ ଆସିଛି ତାର ପରିଶୋଧ କରିବି। ତେବେ କବି କହିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅନୁମତି ନ ନେଇ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ରତ କରାଯାଏ ତେବେ ସେ ନାରୀ ମା ନରକଗାମୀ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ମା ମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଜି ପାଖରୁ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି 12 ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅନୁମତି ନେବେ। ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଅନୁମତି ମା ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ସେ ପୂଜା ପାଠ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିବେ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମନକୁ ଉଣା କରି ଆପଣ କୌଣସି ପୂଜା 12 ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବେ ତେବେ ଆପଣ କୌଣସି ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିବେ ନା। କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରକୃତରେ ନାରୀ ଜାତି ମା ପ୍ରକୃତରେ ଧର୍ମୀ। କହିଲେ ହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତମେ ପଛପଟରୁ ଡାକ ଦେଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ କହିଲେ ହେ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ଇଏ ଅସମୟରେ କୁଆଡେ ଯିବେ ବାହାରି ପଡିଲେ। ହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ କୈଳାସକୁ ଯିବି। କୈଳାସ ଧାମରେ ଥିବା ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଏ ମନୋଭାବ ନେଇ ନାରାୟଣ ଆଜ୍ଞା ବାହାରି ପଡିଛନ୍ତି।
लक्ष्मी जिद करी बसिले कहले स्वामी मु भी आपनक समेत जीवी मु आपनक साथीरे जीवी भारी अड़ुआ है अझटिया हो जाइछन्ति आज लक्ष्मी ठाकुराणी महा कहले हे स्वामी मु आपनक समेत जीवी नारायण भारी अड़ुआरे पड़िले विचार कले मु एका जाइछि रे जेमिति हेले सहल पहुंची जाई थांती कैलासरे किंतु मो सहित लक्ष्मी बाहरी पड़िले मु केमिति जीवी निस्तप्त होई छिड़ा होइछन्ति नारायण एतिकी बेले हठात मन को आसिला मु जदी गरुड़ को डाकिबी गरुड़ हमकु नै पहुंचाई देबो तेणे आज्ञा गरुड़ को चिंता करूछन्ति आज्ञा ब्रह्मांड नायक नारायण तेणे गरुड़ थिला कोठी ये रम्य कदी परे थिला आउ ये विनोद नंदन आउ मन है चिंता कले प्रभु लक्ष्य दियंते मोर सज्जन समाज तेणे पक्षीवर गरुड़ थिला कोठी ना कवि कहिले रम्यक दीपरे रम्यक दीपरे एक लय होई जगी बसी थिला पंडित पक्षीवर गरुड़ रे आउ कोई दीप पाइलानी से रम्यक दीपरे रहिला दीप अनेक दीप आम केंजरे बहुत दीप अछि आज्ञा आज्ञा पक्षीवर गरुड़ कहीं रम्यक दीपरे जगी बसी सुंदर कथा बड़ भाई ये तो बादोपालार आयोजन आज्ञा रम्यक दीपरे पक्षीवर कहीं जगी ये कथा स्कंद पुराण रे लिपिबद्ध होई अछि स्कंद पुराण को ले उठाइले गोटी गोटी कथा बाहरिबो काहे की गरुड़ रम्य कदी परे जगी बसुछि रे पुओ द्वितीय ठाकुरी मो भाई आसीबे मंच ऊपर जानी थिले भाई कहिबो नहले कि मु आपण को कौन कहि आपण बड़ भाई कहिबार तात्पर्य समस्ते आज्ञा वेदवर ब्रह्मा नुहंती समस्ते सब कथा जानी बोली एक कथा बड़ भाई जदि जानी मो भाई ये मंच ऊपर को आसिले आपण मानक बुझाई देबे मो पाई जोड़िए कथा छाड़ी छंती काली चिंता करिवार दरकार मो भाई करो अधिवास पाला रे दुई गायक बंधुंकर मिलन हाँ खुशी हासिर कथा या भितरे मो भाई दुईटी प्रश्न मो पाई रखी छंती ये रावणर तर्पण शिला तले जो बेंगटी थिला तार ना कोन द्वितीय प्रश्न बड़ भाई कौन ब्राह्मण को देले पाप नदेले मध्य पाप वास्तव कथा समाधान करिबी मु टिकिए परे जय जगन्नाथ गायक श्री माधव गिरीकर सुंदर उपस्थापना सुंदर दर्शन एवं मां मान सुंदर नीति शिक्षा एवं आबाल बुद्धवनिता पाई सुंदर जनशिक्षा यही मात्र गोटे मंगलाचरण रे अतीव मात्रा रे जो जनशिक्षा नारी शिक्षा मां मान कोटा शुभ कोटा शुभ अतीव मात्रा जो तांकर वर्णना चातुर्य रही से खूब आनंदित उत्तेजित है आमर
ଜଣେ ସାଧାରଣ କଳାକାର ଭାଇ ଲୋଚନ ପାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି ଗାୟକ ମହାଶୟଙ୍କୁ। ସିଏ ଏ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ବା ନଗଣ୍ୟ ମନେ ନ କରି ସାଦର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ତଥା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୋବିଶପୁତ୍ରା ନଗଜାତ ହାରି କୁମାର ତାତ ଶଶୀ ଖଣ୍ଡ ମୌଳି ଲଙ୍କେଶଙ୍ଗ ପୂଜିତ ପାଦ ପଦମ ପୟାଦ ନାଦ ପରମେଶ୍ୱର ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିବା ମୋ ଭାଇ ଜଣେ କଳାକାର, ବହୁତ ବଡ଼ କଳାକାର। ସେ ଜଣେ ବଡ଼ କଳାକାର। ଚାହୁ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ଇଏ ଛୁଟିଆ ପୁରସ୍କାରକୁ ମୁଁ ଇଏ 20 ଟଙ୍କାକୁ 20 କୋଟି ଭାବି ଗ୍ରହଣ କଲି। ତେବେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ସେହି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଘଣ୍ଟ ଗୋଡ଼ାଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରନ୍ତୁ। ବୋଲ ସର୍ବେ ଆନନ୍ଦ ଗୋପାଳ ହରି। ବାବୁରେ ବଡ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ କଥା ମୁଁ ରଖିଲି। ମୋ ଭାଇ ଆସିଲେ କହିବେ ରମ୍ୟକ ଦ୍ୱୀପରେ ପକ୍ଷୀବର ଗରୁଡ଼ କାହିଁକି ଏକ ଲୟରେ ବସିଛି, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ରହ, ବଡ ଭାଇ କହିଥିଲେ କଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେଲେ ପାପ ନଦେଲେ ପାପ। ଭାଗବତର ଲେଖା ହେଇଛି। ହଁ, ଦେଲେ ତ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ, ଇଏ ନଦେଲେ ପାପ କୁଲ ନଦେଲେ ପାପ କୁଲ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ବଡ ଗାୟକ ନୁହଁ, ମୁଁ ବେଦବର ବ୍ରହ୍ମା ନୁହଁ। ମୋ ଜିଜ୍ଞାସାରେ ଯାହା କିଛି ମୁଁ ପାଇଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଏଥିରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ମାନେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଦେଲେ ଦେଲେ ପାପ ନଦେଲେ ପାପ। କାହିଁକି ଏ କଥା କହିଲେ ବଡ ଭାଇ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କାଳ ପାତ୍ରକୁ ନେଇ ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦାନ କଲେ ପାପ ହୁଏ, ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କେତେବେଳେ ଦାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ପାପ ହେବ, ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ପାପ ହେବ। ସୁନ୍ଦର କଥା। ଏ ମା ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇଏ ନାରୀ ମାନେ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭିକ୍ଷୁକ ଆସିଲା ଭିକ୍ଷା ନେବା ନିମନ୍ତେ, ବଡ ଭାଇ ଅତିଥି ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ସେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ମା ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆପଣ ମାନେ କେତେବେଳେ ତାକୁ ଦାନ ଦେଲେ ସେଇଟା ପାପ ହେବ ନା ଯେତେବେଳେ ଏ ନାରୀ ମାନେ ଔଷଧ ଥାନ୍ତି। ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ଋତୁମତୀ ହୋଇଥାଏ, ଇଏ ଋତୁମତୀ ଥିବା ସମୟରେ ମା ଯଦି କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଆପଣ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଦାନ କରିବେ ସେଇଟା କୌଣସି ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ନା। ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଆପଣ ଦାନ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପାପ। ଯଦି ଅତିଥି ଈଶ୍ୱର ଆସିଲେ, କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଲେ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ମୁଁ ଔଷଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ମୁଁ ଦାନ କରିବିନି। ମନ ଉଣା କରି ଯଦି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଫେରି ଯାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପାପ ଲାଗିଯିବ। ବଡ ଭାଇ
ये तो गला माँ मानक कथा कहले पुरुष आज्ञा पुरुष मध्य 3टी पर्याय शौच रहे से शौच पर्याय जदि कौन ब्राह्मण भिक्षुक आसे भिक्षावृत्ति करने से समय भिक्षा देले पाप नदेले मध्य पाप से 3टी पर्याय कौन प्रथम पर्याय पुरुष जेते बेले क्षर होई थबो जे पर्यंत स्नान तर्पण करि नथिबो सेटा क्या अशौचर थिबो सेही समय रे जदि कोनोसी दान नेबा पई कहि आसंती से अशौच समय रे दान प्रदान कले आज्ञा पाप बड़ भाई जदि आमे चिंता करिबा मु वर्तमान क्षर होईछि ये ब्राह्मण गोसाई को दान दे पारिबी नाही से उणा होई फेरी गले मन दुख रे आज्ञा पाप हेबनी प्रथम पर्याय गला द्वितीय पर्याय रे केमिति पुरुष शौच हुए निज स्त्री आज्ञा सुतिका होइथिबो पिलाटिए जन्म देइथिबो जे पर्यंत तार क्रियाकर्म समापन होई नथिबो सही समय रे जदि आमे काहे को दान करिबा तेबे सेटा विराट काय पाप होई जिवो से समय रे जदि कही आसिले भिक्षा नेबा पई आमे दान न करी फेराई देले सेटा मध्य पाप हेबो बोला तृतीय पर्याय पुरुषंकर तृतीय पर्याय अशौच कौन ना जेते बेले स्वामी स्त्रींकर सहवास मिलनस्थ होइथबो स्नान शौच करि नथिबे जदि सही समय रे कोनोसी भिक्षुक दान नेबा पई आसंती कोनोसी ब्राह्मण जदि द्वारस्थ हेले दान नेबा पई आज्ञा ये अवस्था रे दान प्रदान कले अनेक पाप हेबो जदि न देई ताकू आमे फेराई देबा ताहा मध्ये अनेक पाप हेबो रे आउ गोटाए कथा कहला रावण रो तर्पण शिला तले गोटाए बेंग थिला मो भाई कहिले बेंगटीर ना पण कहिदेबे तांकरी कथा मु तांको पाखरे रखुछि जदि से बेंग जन्म होई थांता तार पिता माता रही थांते तेबे से बेंगटीर आज्ञा ना करण होई थांता से हेउची धर्म बेंग काहे की कथा कहिला ना राम ठाकुर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ठाकुर जेते बेले लंका कटक को आज्ञा विभीषण को दान करे दैछंती दान देइथिबा जिनिस को जदि केही अपनाइबा को चेष्टा करे सेटा आज्ञा ठीक नुह जेते बेले राम ठाकुर विभीषण को दान देला परे से जो तर्पण शिला को नेबा पई इच्छा प्रकाश कले एतिकी बेले आज्ञा धर्म देवता बेंग रूप को धारण करी कही देउछंती हे राम मु केते राम देखिछि बड़ भाई मु कोन आज ठोइठी अछि ये समुद्र मंथन हैला बेले परा मु देखिछि आउ कोन देखिछि सुनिबु महानाटक रे लेखा अछि आउ श्लोकावृत्ति करिवे ना आपनकर बहुमूल्य समय को नष्ट करिवे ना कहि देले कोन ना जेते बेले ब्रह्मांकर 5टी मुंड थिला ताहा मध्य मु देखिछि आउ कोन देखिछि एमा ये बेंग कही दउची जेते बेले पर्वत गुडाक माल माल होई उडुथिले ताहा मध्य मु देखिछि हां मु कोन तबे से बेंग के ना से होची धर्म से धर्म देवता
ଆଜି ବେଙ୍ଗ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି କହି ଦେଉଛନ୍ତି କହିଲେ ହେ ରାମ ତମେ ଦାନ କରୁଥିବା ଜିନିଷକୁ କେବେ ହେଲେ ଆପଣାଇ ନିଅ ନା ରାମକୁ ଆଜି ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ନିମନ୍ତେ ଧର୍ମ ଦେବତା ବେଙ୍ଗ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ସେ ତର୍ପଣ ଶିଳା ତଳେ କହି ଉଠୁଥିଲେ ବଡ ଭାଇ ଯଦି ବେଙ୍ଗର ବାପା ମାଙ୍କ ନାମ କହିବେ ମୋ ଭାଇ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ତାର ମଧ୍ୟ ନାଁ ଥିବ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସିଆଡକୁ ଯିବା ନାହିଁ ଚାଟା ଆସିଲା ସାର୍ ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ ହସିବାର ମିଛ
ठीक है Hey,